अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां एक ऐसा ताकतवर लीडर पैदा हुआ था जिसने एक वक्त में ये दावा किया था कि वो इसराइल को तबाह कर देगा। और जिसका नाम आज भी दुनिया की सियासत में बहस का मौजू बनता है। जी हाँ, वो लीडर था सद्दाम हुसैन। और आज हम सैर करेंगे इराक़ की, वही मुल्क जहाँ हज़ारों साल पुरानी तहजीबों की बुनियाद रखी गई, जहाँ से इंसानी तारीख़ की पहली तहरीर सामने आई और जहाँ हर दौर में ताकत, सियासत और साजिशों की कहानियाँ लिखी जाती रहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे इराक़ की दिलचस्प तारीख़, वहाँ के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी, सकाफ़त और रवायात, मशहूर मजहबी और तारीख़ी मकामात, और ख़ास तौर पर बात करेंगे सद्दाम हुसैन के बारे में कि वो कैसा लीडर था, इसके दौर में क्या कुछ हुआ और वो आलमी ताकतों के लिए क्यों अहम या ख़तरनाक समझा जाता था। ये सब हम आपको मुकम्मल डाटा और हक़ाइक़ के साथ बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं इराक़ के एक शानदार सफ़र पर। इराक़ मशरक़ वुस्ता में वाक़े एक खूबसूरत मुल्क है। इसके मशरक़ में ईरान, मगरब में शाम और उर्दन, जनूब में सऊदी अरब और कुवैत, जबकि शुमाल में तुर्की वाक़े हैं। यानी अगर आप नक्शा देखें तो इराक़ एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है। इसी वजह से तारीख़ी तौर पर भी ये हिस्सा बहुत अहम रहा है। इराक़ का कुल रकबा तकरीबन 4,35,000 मुरबा किलोमीटर है। साइज़ के लिहाज से ये दुनिया के दरमियाने दर्जे के ममालिक में शुमार होता है। इराक़ की कुल आबादी तकरीबन 4,70,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इराक़ का शुमाली इलाका पहाड़ी है, ख़ास तौर पर कुर्दिस्तान का रीजन, जहाँ खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। मुल्क के दरमियान से दो मशहूर दरिया, दरियाए दजला और दरियाए फ़रात गुज़रते हैं। इन्हीं दरियाओं की वजह से कदीम ज़माने में यहाँ ज़राअत और तहज़ीब ने तरक्की की। समंदर की बात करें तो इराक़ का एक छोटा सा साहली इलाका खलीज फ़ारस के साथ लगता है, जिसकी वजह से इसे बहरी रास्ता भी हासिल है। इराक़ का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत बाज़ औक़ात 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ख़ास तौर पर जनूबी इलाकों में। सर्दियों में मौसम निस्बतन मोतदल और ठंडा हो जाता है, जबकि शुमाली पहाड़ी इलाकों में कभी कभार बर्फ़बारी भी हो जाती है। इराक़ की सरजमीन को कदीम ज़माने में मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिसका मतलब है दो दरियाओं के दरमियान की ज़मीन, यानी दरियाए दजला और दरियाए फ़रात के दरमियान का इलाका। यहीं दुनिया की पहली बाकायदा तहज़ीबें वजूद में आईं। पहली जंग अज़ीम के बाद इराक़ बरतानिया के कंट्रोल में आ गया था। फिर बिलाखिर 1932 में इराक़ को बाकायदा आज़ादी मिली और इसे एक खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिला। अगर हम इराक़ के दारुल हुकूमत की बात करें तो वो है बगदाद। ये शहर ना सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल है, बल्कि तारीख़ी और सकाफ़ती एतबार से भी बहुत अहम है। एक ज़माना था जब बगदाद पूरी दुनिया का इल्मी सेंटर समझा जाता था। आज भी यहाँ पार्लियामेंट, बड़े सरकारी अदारे, यूनिवर्सिटीज़ और बिज़नेस हब मौजूद हैं। इसके अलावा इराक़ के जनूब में वाक़े बसरा इराक़ का अहम तजारती शहर है, ख़ास तौर पर तेल की एक्सपोर्ट के हवाले से। इराक़ की इकानमी में बसरा का रोल बहुत बड़ा है। शमाल में मोसल एक तारीख़ी शहर है जो कदीम तहज़ीबों के आसार की वजह से मशहूर रहा है। अगरचे हालिया सालों में ये शहर काफ़ी मुश्किलात से गुज़रा, लेकिन अब दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का अमल जारी है। इसी तरह अरबेल, जो कुर्दिस्तान रीजन का दारुल हुकूमत है, तेज़ी से डेवलप होता हुआ मॉडर्न शहर बन चुका है और इसे निस्बतन महफूज और बिज़नेस फ्रेंडली सिटी समझा जाता है।
عراق کا کلچر عرب روایات اور اسلامی ویلیوز کا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ لباس کی بات کریں تو مرد عموماً روایتی دشداشا یا لمبا سفید لباس پہنتے ہیں، جبکہ خواتین عبایا یا اسکارف استعمال کرتی ہیں۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں روایتی لباس زیادہ نظر آتا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں ماڈرن اسٹائل بھی عام ہے۔ شادی بیاہ یہاں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ شادیاں اکثر کئی دن تک چلتی ہیں، جن میں میوزک، ڈانس اور بڑی فیملی گیدرنگ ہوتی ہیں۔ دلہن کا خاص لباس اور سونے کے زیورات بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تہواروں میں اسلامی تہوار جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عاشوراء بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر شیعہ کمیونٹی میں۔ اور سب سے خاص بات مہمان نوازی۔ عراقی لوگ مہمان کو عزت دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ چائے اور کھجور سے استقبال کرنا عام روایت ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے لیڈر کی جس کا نام سنتے ہی طاقت، خوف اور سیاست کے بڑے کھیل یاد آتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صدام حسین کی۔ صدام حسین 1979 میں عراق کے صدر بنے اور 2003 تک تقریباً 24 سال تک اقتدار میں رہے۔ ان کا دور ایک مضبوط اور کنٹرولڈ حکومت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے عراق کو ایک طاقتور ملک بنانے کی کوشش کی، خاص طور پر فوجی طاقت اور عرب نیشنلزم کو فروغ دیا۔ ان کی سوچ واضح تھی، ایک مضبوط خود مختار عراق جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر بڑھانا چاہتے تھے اور خود کو عرب دنیا کا ایک بڑا لیڈر ثابت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف ان پر سخت فیصلوں، مخالفین کے خلاف کارروائیوں اور آزادیوں کو محدود کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک مضبوط لیڈر مانتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک وہ ایک سخت حکمران تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کا بڑھتا ہوا اثر، خاص طور پر تیل کے ذخائر پر کنٹرول اور خطے میں طاقت کا توازن، بڑی عالمی طاقتوں کے لیے ایک خطرہ بن رہا تھا۔ خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ 2003 میں عراق پر حملہ کیا گیا، جسے عراق وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 2006 میں ایک عدالتی کارروائی کے بعد انہیں سزائے موت دی گئی، اور یوں ایک ایسا باب ختم ہوا جس نے دنیا کی سیاست پر گہرا اثر چھوڑا۔ دوستو، صدام حسین ایک ایسا کردار تھا جسے لوگ ہیرو سمجھتے ہیں، اور وہ تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والے لیڈرز میں سے ایک تھے۔ اگر ہم عراق کے مذہب کی بات کریں تو یہاں کی اکثریت مسلمان ہے، جن میں شیعہ اور سنی دونوں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اسلام اس ملک کی سوسائٹی، کلچر اور روزمرہ زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اہم عبادت گاہوں میں امام علی کا روضہ نجف میں واقع ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ کربلا میں موجود ہے۔ یہ دونوں مقامات دنیا بھر کے زائرین کے لیے بہت اہم ہیں۔ اسی طرح مسجد ابو حنیفہ بغداد میں اہل سنت کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے عراق میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، جیسے عیسائی اور دیگر اقلیتیں، اور آئینی طور پر انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ عراق کی قومی زبان عربی ہے۔ سرکاری سطح پر زیادہ تر کام عربی میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کردستان ریجن میں کردی زبان بھی سرکاری حیثیت رکھتی ہے۔ کئی لوگ انگلش بھی سمجھتے اور بولتے ہیں، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ اور بزنس کمیونٹی۔ عراق کی کرنسی کو عراقی دینار کہا جاتا ہے، جو ملک کے اندر سرکاری طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم عراق میں سیاحت کی بات کریں تو یہ ملک تاریخی اور مذہبی ٹورزم کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ سب سے نمایاں مقامات میں کربلا اور نجف شامل ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ دارالحکومت بغداد خود ایک تاریخی شہر ہے،
जबकि कदीम शहर बाबल के खंडरात आज भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। कुदरती मनाज़र की बात करें तो शुमाली इलाका ख़ास तौर पर कुर्दिस्तान अपने पहाड़ों, झीलों और सरसब्ज़ वादियों की वजह से काफ़ी खूबसूरत समझा जाता है। इराकी फूड भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। मशहूर डिशेज़ में मसगूफ़, बिरयानी स्टाइल राइस और कबाब शामिल हैं। स्ट्रीट फूड में शवारमा और फलाफल काफ़ी पॉपुलर हैं। रवायती खानों में खजूर का इस्तेमाल आम है और मेहमान के लिए ख़ास दावत का एहतमाम किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इराक की ये दिलचस्प सैर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।